Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala faslun ay hadza faslun ini kepanika situng pesaan arkanu dining banyak rukunna salat allati talzamu sewajib hu ka orang si apa jeng fiha dalam arkan at-tumakninatu wanapa tumakninah arba'atun panika empat ar-ruku'u ropana ruku' wal i'tidalu bal i'tidal was sujudu bal asujud wal julusu bal alangku baina sajdataini dalam antarana dua sujudan. Para jemaah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalau bermoci dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala dekat dimah Allah Subhanahu wa taala ampun banyak apa nikmat dekat putun kulubun panjenengan seteja. Nikmat sehat, nikmat istiqomah, cek-cek dalam alakoni ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka dan kulubun panjenengan tetap padengas cek-cek istiqomah dalam alaksanaki kataatan akatiatan kulubun panjenengan dalam bulan Ramadan. Karena termasuk salah situng tandana amal-amal kulubun panjenengan dalam bulan Ramadan kenito tarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala iki karito ten kulubun panjenengan saamponna Ramadan ki tetap bisa cek-cek istiqomah alakoni kataatan dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Ampun dan kulubun panjenengan ngauningi cek sangkuna rukun-rukunna salat kak dinto beda peto belas. Di antara sepeto belas kak dinto yang kika dinto beda rukun si anyama at-tumakninah. Wanapa saya kocak tumakninah kadinto? Tumakninah kadinto iki kadinto sukunul ba'da harokat. Neng saampuna akuli. Kalaban sakirana saben anggota peten koluben panjenengan kadinto tetep dalam tempat minimal kak dinto saokoran saokoran tikiran subhanallah. Ini kan minimal. Jadi dalam rukun salat kak dinto beda empat rukun sewajib kalau ben panjenengan tumakninah. Kenapa? Pertama, ketika ruku waktu tumakninah, kemudian i'tidal, kemudian bektona sujud dua sujudan kadinto, kemudian bektona duduk di antara dua sujud. Betul kalau ben panjenengan qatu neng sakejep beni pas aruku Allahu akbar langsung engkak ini kata sah. Qatu neng sekiranya anggota betul kalau ben panjenengan ta'akhuli kemudian jaga boleh ini kayaknya mana tumakninah beni pas Allahu akbar
berlangsung pas mental ke atas. Nikah. Saya kocak tumak nina. Minimal tebuna para ulama saya kocak tumak nina kata minimal beda pemisah antara kulina toron mosongke. Nikah minimal. Atau dengan ukuran pikiran subhanallah. Baik ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Dan itu, makanya Nabi pas kenapa kalau berpancingan ke 10 salat tarawih, kemudian super kilat, takut pas tak tumak nina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kayak pas Nabi tak tumak nina edel 4 kali itu kita sah salat itu. Minimal sakejak pokoknya beda pesaan dari kulina toron masa kulina ongke atau seukuran subhanallah. Nikah minimal. Eka disa beda tumak nina sesampurna. Beda sesampurna. Minimal sesampurna kadinto engki kadinto membaca tasbih, bacaan tasbih ebok tena ruku ben ebok tena sujud. Sarapa kali? 3 kali. Nikah sesampurna tapi se minimal sesampurna. Maksimal se paling sampurna se beda peringkat se nomor tong kadinto engki kadinto maos tasbih subhan rabbil a'la wa bihamdi atau subhanallah subhan rabbil azimi wa bihamdihi kadinto maksimal 11 kali. Maksimal. Kemudian bebeuna 9 kali, bebeuna 5 kali, minimal sampurna 3 kali. Mungkin ada pertanyaan katipun apa Nabi mau sekalian? Asa tetap kenging pahala sunnah membaca pikiran dalam sholat. Tak boleh apa? Jadi misalnya kalau belum panjenengan teti imam salat tarawih, ketika rukuk cuma Allahu akbar subhanarabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Ini kesah. Jadi tak boleh apa? Tekak mau sekalian. Nah, keng kak dinto khusus imam, khusus orang seteti imam kak dinto tak kenging lebih dari 3 kali. Ini ke Islam. Islam betul-betul aja ke dak kapan apa tengkana kondisi makmum sebede budiana, khususnya masjid yang sifatnya jamaknya umum. Sehajat tebita-bita. Diki pas imam rukukna 11 kali baca tasbih. Masjid kan itu. Abid ada, tengkum tak ada jamaah. Jadi maksimalkan itu khusus imam kan itu tasbihna baca apa? 3 kali. Kan itu. Otabana dalam situng tempat jamaahna semahsur terbatas. Ben apa nih kau ningi cek jamaah kan itu pada rida tak kira bekel. Misalnya dan kau lepon duk misalnya seneng santre paling 1 jam pun. Lebih dari 3 kali tak boleh apa. Tapi mana bi masjid umum ketika dinto tak kenging lebih dari 3 kali. Ini kayak Islam. Maka teka khutbah kan dinto cek bid'ah bid. Khutbah kan itu yang sunnah adalah pendek. Sholat Jumatan sampai 1/2 jam khutbah. Buru kapi maksimal pun sampai apa? 10 menit, 4 jam kan ditampon subhanallah. Oke, jamaah kan itu lain, kondisinya lain, fito-fito. Bodoh saya saborana tidak kelar mancing, tak kelar alongku, asam urat, berhajat antara ke pasar. Oke, jadi Islam kan itu betul-betul memperhatikan dekat kondisinya, dekat makmum kan itu.
Kan itu para jemaah yang menjadi sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ruku qatu tumaknina. Dalam i'tidal kan itu qatu tumaknina. Ketika as-sujud tumaknina. Kemudian duduk di antara dua sujud kan itu juga tumaknina. Manabi kalau berpancingan apa jeung katibi silakan. Mau tasbih sampai semaksimal kelak 11 kali silakan. Bahkan ipakon tambahi. Sampuna subhan rabbil azim wa bihamdi subhanak tambahi. Masa subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ikatambahan. Beri tambahan nah. Baik ketika ruku dan ketika sujud beri tambahan nah. Bukan hanya mau subhan rabbil azim wa bihamdi, masa subhan rabbil subhanallah subhan rabbil a'la wa bihamdihi tambahi subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana firli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli nikah khususnya waktu sujud mon apa jeung katibi entah para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Beda keterangan dalam kitab Ghayatul Munah kita bahwasanya apa napa mak beda ruku, mak beda i'tidal, mak beda sujud itu sampai 2 kali. Padahal rukun-rukun saya lain cuma sekalian iki. Sujud itu sama nama kali. Sekali 2 kali. Kenapa? Ternyata kadisa jelas lagi ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito mi'raj ongke tampaki sareng Allah Subhanahu wa taala dekah malaikat sebeli langi kadito banyak malaikat satu jengkal pasti beda malaikat ban kak dinto satu jeuna ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala ibadahna malaikat kena macam-macam bade saya cuma mancing bade saya cuma ruku bade saya cuma melapa i'tidal bade saya sujud bade saya duduk antara dua sujud macam-macam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto dapat kasih tempat ilangi apangki sareng malaikat yang ibadahnya dalam keadaan berdiri maka malaikat kadinto ketika manceng sampurna ngolati dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apang kisareng Rasulullah asyukur dekat Allah. Kalau benar masuk surah ruku. Jadi malaikat seibadahna kan itu mana pamancing ketika apang kisareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung asyukur dekat Allah. Mola bisa apa kisareng Rasulullah. Syukur kalau kenapa? Kalau benar ruku. Ini kasih mancing. Mana bisa ibadahna ruku terus apang kisareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyukur kalau beri'tidal. Ketika malaikat kak dinto ibadahna dalam keadaan i'tidal apang kisareng Rasulullah kak dinto asyukur dekat Allah kalau benar sujud. Malaikat se asujud kak dinto apang kisareng Rasulullah asyukur kalau benar duduk di antara dua sujud. Malaikat se ibadahna duduk di antara dua sujud apang kisareng Rasulullah asyukur kalaban sujud boleh. Dari kak dinto rukun salat searupa sujud kak dinto beda 2 kali. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto ibadahnya ibadah salat kak dinto kumpulan dari ibadah malaikat saja. Maka sampai jelasake bahwasanya ruku, i'tidal termasuk juga amin, bacaan amin, waladhdallin amin. Kalita khusus Allah berikan dekat umat Nabi Muhammad. Jadi kalau berpanjangan ketua asyukur dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala pateti umat Nabi Muhammad. Sekali lagi mengingat kalau berpanjangan dekat abatan kalau tibi pada 4 tempat yang harus tumaknina. Neneng sakeca minimal bada pesaan antara kulina bektotoron masoong ke otoban sakoran subhanallah maksimal mong si paling
sampurna maksimallah mustasbiqillah iki mustas ebokna ruku ebokna sujud mustasbi sampai 11 kali bebenah sangang kali 5 kali minimal se sampurna telu kali muga-muga Allah Subhanahu wa taala paring taufik dak kafatul qulubun panjenengan bisa ajaga ke ibadah salat qulubun panjenengan sakena salat qulubun panjenengan dadi ibadah sahihah makbulah sah ben itari masang ajunan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin cukup sakadin toh kurang lebih nafatan unyun safarah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa sadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad